Aniyang madetalye sa Ozamis today. Incoming Ozamis City Mayor Attorney Sam Norman Fuentes ipadayo ng mga lakang alang sa kanunay Asenso Ozamis. Ang good news na yung report. Sa iyang mensahe sa kasimpleng get-together, kauban ang Team Asenso Ozamis, Asenso Pinoy ug mga kapamilya nga gipaygayon sa Grand Pavilion Events Place sa Dakbayan sa Ozamis, gipaabot ni Ozamis City Administrator ug Mayoralty Candidate Attorney Sam Norman Go Fuentes ang iyang mga pasalamat ngadto sa 3 pillars sa Misamis Occidental sa dakong pagsalig sa pagpili kaniya nga mopadayon sa pagpa-asenso sa Dakbayan ubos sa slogan nga kanunay Asenso Ozamis. Ako, dako ko utang kabubuton sa ilaha. Kay ilang ihatag ang pagsalig. Bugat kini nga tulubagon. Ngayon hindi, kang kong ando, uban kang Gobernador Wamena. Dugang pasalig ni Attorney Sam nga kanunay ipadayon ang nasugdan nga mga serbisyo ug kalambuan sa kasamtangang mayor sa Dakbayan, Attorney Henry Indy F. Wamenal Jr. ug mipaabot nga bukas ang iyang buhatan alang sa mga suhestyon alang sa kaayuhan sa mga Ozamisnon. Pagdagan sa ato ang LGU, no? Kabalo naman po ko nga nakasinating na mo unsay mga patakaran ato lang gihapon ka ng pagkapasundon. Kung unsa na mga serbisyo na ginalaman karon sa ato ang administrasyon, ato lang gihapon ng ipadayon. Kung doon na magali inyong panlantaw mapagkulang niya na, ako nag-ahaw-ahaw sa inyo, no? Abre ng ato ang opisina. Anha mo, maghatag mo sa inyong solusyon. Sumala pa ni Attorney Sam sa interview sa local media human siya mi-file siyang Certificate of Candidacy Martes, Oktubre 8 nga sa iyang paghulip sa posisyon isip mayor sa Dakbayan sa Ozamis, kini usa ka dakong sakripisyo alang kang Mayor Indy. Una sa tanan, no, kay mura mag daghan ang imong gipangutana, no. Una sa tanan, magpasalamat ko ni Mayor Indy pag-asabto nato sakripisyo ni sa iyang kabahin. Kay siya mugawas good, dili siya magpa-re-elect, no. Dayon magpadayon siya na siya tulubagon nga ginaauhag pod sa Asenso Pinoy. Gidugang pa ni Attorney Sam, para sa tanan nato nga Ozamisnon, magkahiusa ta atong kanunayon paghihapon ang pagpadayon sa Asenso Ozamis team. taliwala sa dako ug daghan pang mga plano sa Team Padayon Asenso Ozamis Administration, ang kanunay Asenso Ozamis unya magpadayon ug magpabilin nga mangusog alang sa mga lakang ug mga tinguha sa Dakbayan subay sa mantra sa Misamis Occidental uban sa pagpanguna ni Governor Henry S. Wamenal nga ang mga Misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayong.